बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो आज ही के दिन की मुनासिबत से है। मुल्क भर में आज यौम इक़बाल नहायत जोश व जज्बे और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। शायर मशरिक़, मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का 146वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। जब हम अल्लामा मोहम्मद इक़बाल की बात करते हैं, जब उनकी शायरी की बात करते हैं, उन्होंने अपने कलाम, अपने पैगाम, अपने कलम के ज़रिए नौजवानों में जो शऊर बेदार किया, जो उन्होंने जज्बा पैदा किया, उसकी आज कितनी ज़रूरत है। उस शायरी को, उस कलाम को, उस पैगाम को समझना आज हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे आज के प्रोग्राम में। इन डिटेल डिस्कशन होगी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल के कलाम के हवाले से, उनके पैगाम के हवाले से। और जब हम खुदी की बात करते हैं, जब अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, तो इस खुदी के कॉन्सेप्ट को आज का नौजवान, आज का इंसान और बिलखुसूस आज का मुसलमान किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है, इस पर भी हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो मौजूद मेहमान गिरामी का पैनल मौजूद है, उनका तारुफ कराते हैं और बाकायदा गुफ्तगू का नाज़रीन आगाज़ करते हैं। जो आज का हमारा पहला सवाल होगा वो आज के पाकिस्तान के हवाले से होगा। आज का जो पाकिस्तान है, जब हम विज़न की बात करते हैं, चाहे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का विज़न हो या अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार की बात करें, तो क्या आज का पाकिस्तान अल्लामा इक़बाल के अफ़कार के मुताबिक है? आज का पाकिस्तान किस तरह से बेहतरी की जानिब जा सकता है? आज का नौजवान जो इस पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहा है, वो अपने अंदर खुदी के कॉन्सेप्ट को कैसे जो है वो डेवलप कर सकता है? आज के बुज़ुर्ग, आज के बड़े, आज के हमारे वो शहरी जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे हुए हैं, जो आज की नस्ल की नशोनुमा कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, उनमें ये बात कैसे इनकलकेट कर सकते हैं कि वो खुदी के पैगाम को समझें। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट हैं और अल्लामा मोहम्मद इक़बाल की बहू भी हैं, जस्टिस नासिरा इक़बाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इक़बाल कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर तालीम हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। नासिरा साहिबा, आपसे मैम मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से इजहार ख्याल कर दीजिए। देखिए, इकबाल जो थे वो तो मुफक्कर थे और जो भी उन्होंने सोचा था उसको कायद-ए-आज़म की तहरीक में हम सब लोग ने मिल के तो अमलन शक्ल दे दी। लेकिन अभी बात ये है कि इतने साल के बावजूद ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका तसव्वुर इकबाल ने किया था या जिसको अमल की सूरत दी थी मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। मैम, जिस तरह से आप कह रही हैं कि आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है, कसूरवार आप किसको समझती हैं? क्यों आज का नौजवान, आज का बच्चा, आज का इंसान खुदी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सका? असल में बात यह है कि जो एहलियान इक़्तिदार है उन्होंने जगह जवानों के लिए बनाई ही नहीं, ना उनके लिए छोड़ी है जगह। तो नौजवान जब तक खुद ना आगे आए, 60% हमारी आबादी का है, तब तक हम क्या तरक्की कर सकते? क्योंकि वही नई आवाज़, नई सोच जो है उससे हम लोगों को करते हैं, मिलाते हैं। मैम, कैसे बेहतरी की जानिब जा सकते हैं? कसूरवार तो यकीनन हम किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते। शायद हमने ये समझा कि ये धरती हमें मिल गई है, ये मुल्क हमें मिल गया है, इसको हम जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, इसका जो मर्जी हाल करें, शायद कोई पूछने वाला नहीं है। अब हम पछताते हैं, अब हमें अफसोस होता है कि हमने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया। असल में बात यह है कि हमने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी जिस तरफ हमें लेके चल रहे थे कायद-ए-आज़म और अल्लामा इक़बाल। हमने अपनी अपनी सोच ली। हर बंदा जो है वो मांगता है कोई रकम और रकम के ऊपर आप देखें कि जो है कौमें वो उस्तवार नहीं होती। बिल्कुल तो ऐसे ही। सोच और अमल का सारा काम। मैम, वो सोच क्यों नहीं इनकलकेट कर पाए हम अपने बच्चों में, अपने नौजवानों में, अपनी नौजवान नस्ल में? मेरा ख्याल है हमारे पास फुर्सत ही नहीं थी। पहले तो सबसे माँ बाप तो बच्चों में ये बात बताते हैं कि खुदी क्या है, तलवार की धार है। लेकिन बात यह है कि क्योंकि पहले बच्चों के लिए
माँ बाप को फुर्सत नहीं होती, माँ भी काम कर रही होती है, बाप भी, तो वो बस इसी तरह बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके साथ साथ जो है वो भी इस तरफ तवज्जो नहीं देते। नतीजा ये है कि जैसे कहते हैं ना कोरा कागज, वैसे ही रह जाते हैं हम भी और हमारे बच्चे भी। मैम आपका ओपिनियन आ गया। हम दीगर मेहमानों की जानिब भी बढ़ना चाहेंगे। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर, जो मेरा सवाल है, जो हमारा बुनियादी आज का सवाल है कि क्या आज का पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफकार के मुताबिक है? आज जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हम देखें, चाहे हम इकनॉमिकल इंस्टेबिलिटी को देखें, हमें हर तरफ कन्फ्यूजन, हर तरफ परेशानी नज़र आती है। इसकी वजूहात क्या हैं आपकी नज़र में और इसका कसूरवार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप। और जैसे जस्टिस साहिबा ने कहा, नासरा साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब देखा था इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने या कायद आज़म ने कोशिश की है। जो उस वक्त जितने लोग थे जिन्होंने मिल के इस मुल्क के बनाने में अपनी कुर्बानियाँ दी और कोशिश करके अल्लाह ताला ने हमें मुल्क दिया, वो तो ये पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब देखा गया था। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। दूसरा आपका सवाल था कि कसूरवार कौन है। मेरा ख्याल है एक दूसरे पे ब्लेम फिक्सिंग के बजाय हम कहें कि हम सब कसूरवार हैं। बिल्कुल सर। मैं एक बाप भी हूँ, मैं एक सिटीज़न हूँ पाकिस्तान का, मैं एक टीचर भी हूँ, तो हम सब कसूरवार हैं। और ज़्यादा कसूरवार मैं समझता हूँ, मैं एज ए टीचर, कि हम उस्ताद ज़्यादा कसूरवार हैं कि हमने सही समझाया नहीं, पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, वरना ये बच्चों का तो कसूर हो नहीं सकता ना। दूसरी बात यह है, जो हम कहते हैं कि अल्लामा इकबाल एक मुफक्कर पाकिस्तान या शायर कहते हैं, लेकिन उससे बढ़ के एक वो उस्ताद भी थे और उन्होंने अपना कैरियर एक टीचर की सीएस से शुरू किया था। और फिर वो बड़ी आई थिंक जब तक वो लाहौर में रहे और वहाँ से फिर अलीगढ़ में भी जाके वहाँ पे उन्होंने जो है एज ए टीचर बड़ा अरसा तक पढ़ाते रहे, फ़लसफ़ा पढ़ाते रहे, इंग्लिश पढ़ाते रहे, उसके अलावा भी। लेकिन जब उन्होंने जो रोल अदा किया, खाली पाकिस्तान के लिए नहीं, मैं बड़े मुल्कों में गया, हर जगह इकबाल को बड़ी कदर से देखते हैं। ईरान में मैं गया, मोरक्को मैंने कुछ अर्सा सर्व किया, वहाँ पे जर्मनी में और मुल्कों में भी इकबाल को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने अशार के ज़रिए दुनिया को बड़ा ज़बरदस्त मैसेज भी दिया। उन्होंने इस्लाम की वो जिद्दतें भी उजागर की आम लोगों के लिए जो शायद दूसरे तरीके से नहीं हो सकती थी। तो वो उनके एहसानात हैं हम सब पे। लेकिन द पॉइंट यू आर रेजिंग कि आज का पाकिस्तान वो नहीं है, कसूरवार हम सब हैं। मैं अपने आप से शुरू करता हूँ कि शायद मैं उतना अच्छा टीचर नहीं था, वरना ये हालात ना होते जिसमें पाकिस्तान है। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जब हम खुददार कौम की बात करते हैं, खुदी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हम अनफॉर्चुनेटली हम खुददार कौम नहीं बन पाए। इसकी रीज़न आपकी नज़र में क्या है? क्या हम इकबाल के फ़लसफ़े को समझ नहीं पाए, हम उस विज़न को अपने अंदर इनकलकेट नहीं कर पाए? शायद यही रीज़न है कि फिर मैं आगे अपनी नस्लों तक नहीं पहुँचा सके उसको। जी, सूरत हाल कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और वो सूरत हाल ये है कि 5 सदी हो गई हमारे मुल्क को कायम हुए और आज हम 5 सदी के बाद बैठ के गिले शिकवे कर रहे हैं। हमें शिकवा और जवाब शिकवा से अब बहुत आगे निकल आना चाहिए, और उसकी सूरत ये है कि हम पहले ये तयन कर लें कि गलती कहाँ हुई हमसे। गलती ज़ाहिर है कि सबसे हुई। हमारी सबसे ज़्यादा जो हमने ज़्यादती की है वो अपनी यूथ के साथ की है, नियाद नौ के साथ की है, नई नस्ल के साथ की है। वो क्या की है? हमारी आम तौर पे पढ़ते सुनते आए हैं कदीम लिटरेचर में भी, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में भी, कि बच्चे बिगड़ गए हैं, नौजवान नस्ल बिगड़ गई है, इसको संवारने, इसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल के बच्चे वैसे नहीं रहे, बाअखलाक नहीं रहे, बात नहीं सुनते। हमारे मुल्क में एक अजीबोगरीब वाक़या रूनमा हो गया, और वो ये कि हमारी नौजवान नस्ल को बिगड़े हुए बूढ़े मिले। यानी इस बात से मेरी मुराद ये है कि ये नौजवान नस्ल 2 नाकाम नस्लों की नाकामियों का बोझ उठाए हुए हैं। इस मुल्क को जो बड़े जज्बे से, यानी ये महज एक ख्वाब नहीं था, पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का ख्वाब नहीं, पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन था, जिसको अमली सूरत देने के लिए, देखिए, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का इंतखाब किया। इस बरसगीर सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के लिए बहुत सारे रहनुमा मौजूद थे,
لیکن جو صورت ایک مجوزہ آزاد فلاحی مملکت کی علامہ محمد اقبال کے تصور میں تھی، اس کے لیے صرف محمد علی جناح جیسا رہنما ہی. لیکن محمد علی جناح ہوا یہ کہ آپ 1 سال کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس 1 سال کے بعد پاکستان کا جو انتظامی نظم و نسق ہے اس سے زیادہ جو فکری نظم و نسق ہے وہ ایسی کمیونٹی کے ہاتھ میں آ گیا ہما کہ جس نے عملاً تحریک پاکستان کی حمایت نہیں کی تھی. پاکستان کو ایک ایسے راستے پہ لگا دیا گیا. دوسری بات جس میں ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے، ہم نے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ایک غیر محسوس طریقے سے اپنے تدریسی نصابات میں علامہ محمد اقبال کا کنٹینٹ بہت ہی کم کر دیا ہے. شروع میں جب ہم طالب علم تھے تو جتنا اقبال اس وقت تھا آج اقبال اتنا نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو متوجہ کروں جس میں ہمارے تمام دیکھنے سننے والوں کو بھی توجہ دینی ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ علامہ اقبال بہت عظیم شاعر ہے. بالکل. اردو کا عظیم شاعر ہے، فارسی کا عظیم شاعر ہے. فارسی کی وجہ سے علامہ اقبال کا جو حلقہ اثر ہے وہ فارسی سے کبھی بھی آپ صرف ایران مراد نہ لیں، پورا سینٹرل ایشیا بالکل اقبال کا وہ تھا، وہ سارا کچھ ہے. لیکن خود اقبال اپنے شاعر ہونے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں میں اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھتا، نہ میرا کوئی اس فیلڈ میں رقیب ہے نہ میں کسی کا رقیب ہوں. میں فن شعر میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، مگر میرے پاس کہنے کے لیے کچھ باتیں ہیں جو اس ملک کے ریت رسم رواج کے مطابق میں نظم کی صورت میں کہنا چاہتا ہوں. گویا ایک وے آف کمیونیکیٹ، ایک جلدی اثر کرنے والے طریقے کے طور پہ انہوں نے شاعری کی. یہ کیوں کہا اقبال نے؟ اقبال کی اس عاجزی کے باوجود ان کے بڑا شاعر ہونے میں اقبال نے اس لیے کہا کہ بخدا میرا شعر اس کے فن پہ جو بھی ہو اس کے پیغام پہ توجہ دیں. اور مجھے شاعر دیکھیے شعر کی ایک خوبی یا ایک خامی یہ ہے کہ اس سے یک وقت 10 مطالب اخذ کیے جا سکتے ہیں. بالکل. تو اقبال نے متوجہ کیا کہ میرا پیغام اگر آپ نے سمجھنا ہے تو میری نثر سے سمجھیے، میرے خطبات سے سمجھیے، میرے مقالات سے. سر ہم کیوں نہیں سمجھ پائے، اس ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے. ابھی ہمیں اس بنیادی سوال کے حوالے سے پبلک پول کو ڈسکس کرنا اور بریک کی جانب بڑھنا ہے کہ آج کا پاکستان شاعر مشرق کے افکار کے مطابق ہے. صرف 6% کو ناظرین ایسا لگتا ہے کہ آج کا پاکستان شاعر مشرق کے افکار کے مطابق ہے، جبکہ 94% ایسا نہیں مانتے ہیں. ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. یوم اقبال کے حوالے سے خصوصی ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. آج کا پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ آج ہم اپنے نوجوانوں کے اندر وہ پیغام، وہ نثر، وہ خودی کا کانسیپٹ کیوں انکلکیٹ نہیں کر پا رہے؟ اسی پر مبنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج کا نوجوان اقبال کا شاہین کیوں نہیں بن پایا، اس پر ہم جو ہے وہ سوال اٹھائیں گے اور یہ سوال اپنے تینوں مہمانوں کی جانب لے کر جائیں گے. جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. آج کا نوجوان، آج کا انسان کیوں نہیں اقبال کا شاہین بن پا رہا؟ اس میں کہاں کمی رہ گئی؟ اور جس طرح سے ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے قبل کہ ہمارے تدریسی نصاب میں بہت ساری کمی آ گئی ہے. پہلے ہمارے نوجوان کو، ہمارے آج کا ہمارا نوجوان ہے، اگر اس کے ساتھ ہم کمپیئر کریں تو اسے اقبالیات میں انٹرسٹ کیوں نہیں پیدا کیا گیا؟ ہم نے کیوں نہیں اسے بتایا کہ اس نے یہاں پہ بھی انٹرسٹ شو کرنا ہے، اس نے اقبال کو سمجھنا ہے، اقبال کے ویژن کو سمجھنا ہے، اس شاعری کی نثر کو سمجھنا ہے کہ جس کے ذریعے برصغیر کے نوجوانوں میں بیداری پیدا کی گئی تھی. آج کے نوجوان کو کتنی ضرورت ہے کہ وہ اس شاعری کو سمجھے اور اپنی زندگی کو اقبال کے ویژن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. میم میں آپ سے ہی کنٹینیو کرنا چاہوں گی. ناصر صاحبہ کیا کہیں گی، آج کا نوجوان اقبال کا شاہین کیوں نہیں بن پایا؟ اصل میں لوگ اپنی پرانی روایات جو ہیں انہی پر اڑے رہتے ہیں، اور اقبال نے تو فرمایا ہے آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا. منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں. ہم اپنے جو پرانے روایات ہیں ان کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، اور جدت پہ جو نئی بات آئے اس کی طرف توجہ نہیں کرنے کو تیار.
اور یہ ہم سمجھتے ہیں میری نسل جو ہے خاص طور پہ انہوں نے اس کے بارے میں احتیاط نہیں کی تو نئی نسل کو ہم کیا سکھائیں گے. میم مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی پڑی ہے کہ آج کے نوجوان سے جب آپ بات کریں, آج کے بچوں سے, آج کے ڈگری ہولڈر سے جب آپ بات کریں تو وہ پاکستان میں اپنی سروسز دینے کی بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مجھے پاکستان چھوڑ کے باہر جانا ہے, مجھے باہر جا کے کام کرنا ہے. اس سوچ کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس سوچ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے, کیسے کریں؟ بات یہ ہے کہ قوموں کی معیشت اور تقدیر جب بدلتی ہے جب نوجوان اس کی طرف متوجہ ہو. ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حالات سازگار نہیں ہیں. جو تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لیتا ہے اور اس کو ویزا مل جاتا ہے وہ پاکستان سے باہر جا کے اپنے لیے نیا ایک معاشرہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی ہماری سب سے پہلی غلطی ہے. دیکھیں یہی لوگ سوچنے والے ہیں, یہی لوگ ہیں جو افکار کو آگے لے جانے والے ہیں, لیکن وہ اس طرف متوجہ ہو ہی نہیں رہے. اچھا میم ایک اور جانب میں اشارہ کرنا چاہوں گی, جب ہم آج کے نوجوان کی بات کرتے ہیں نا تو دیکھنے والے سننے والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میل جینڈر کو ہائی لائٹ کریں, میل فیگر کی بات کریں, ہم فیمیل فیگر کی بات نہیں کریں. خواتین کا, لڑکیوں کا, بچیوں کا اس ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہمارے مرد حضرات کا ہے, لڑکوں کا ہے. اس جانب بھی روشنی ڈالیے گا. ان کے لیے بہت ساری ہرڈلز ہیں, ان کو دور کرنا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیں یہ ہماری ہی ہے, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا پرانا معاشرہ جو تھا وہ غیر اسلامی تھا, اور اس لیے لوگ جو تھے وہ ان چیزوں کو توجہ دیتے تھے جن کو وہ اصلیت سمجھتے تھے, اور عورتوں کو کوئی اس میں کردار ادا کرنا وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری حیثیت سے نیچے ہے, کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ تو انسان ہی نہیں, وہ باقی جیسے گائے بھینسیں ہیں یا برتن ہیں اس طرح ہیں. ٹھیک ہو گیا میم, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر مختار احمد صاحب آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گی. سر ابھی بریک پہ جانے سے قبل جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے وہ بڑی اہم تھی کہ ہمارا تدریسی جو نصاب ہے, جو ہمارا کریکولم ہے, ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اقبال اب اتنا نہیں ہے جتنا پہلے ہوتا تھا. اس کو کیوں کم کیا گیا؟ کیوں بچوں کو روشناس نہیں کرایا جا رہا؟ اقبال کیا ہے, اقبال کا ویژن کیا ہے, اقبال کے افکار کیا ہیں؟ کیا اس لیے کہ ان کے آنے والے وقت میں اس کے حوالے سے کوئی فائنینشیل سیکیورٹی نہیں ہوگی, ان کا فیوچر سیکیور نہیں ہوگا؟ نہیں, میرا نہیں خیال ایسی بات ہے. دیکھیں دو تین چیزوں کو آپ مکس کر رہے ہو. جب یہ بھی ناصر صاحب سے آپ نے دو تین سوال پوچھے, ان کا بھی لنک بنتا ہے ان سے. دیکھیں تدریسی سسٹم جو کریکلم ہے یہ ایوالو ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ, ٹولز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, ڈیلیوری میکانزم چینج ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنی بیس کو بھولتے نہیں, اپنی بنیاد کو بھولتے نہیں ہیں, اور وہ نیچرلی ذمہ داری ہم سب کی, جیسے کہا نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کرتے, لیکن جنرل کوئی بات تو تھی نا کہ یہاں تک پہنچے, کوئی مسئلہ تو تھا نا کہ ہم اس جگہ نہیں پہنچے جہاں پہنچنا چاہیے تھا. تو اس میں بہت سے فیکٹر ہیں. دیکھیں گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے, جیسے ناصر صاحبہ نے بھی شروع میں کہا کہ گھر سے ٹریننگ, گھر سے تربیت, وہ لیسن ہی نہیں دیا گیا. سارے مصروف ہو گئے اتنے میرے سمیت ماں باپ کہ ہم فائنینشیل سروائیول کے چکر میں پڑ گئے. تو خالی کریکلم کو نہیں آپ کہہ سکتے, کیونکہ ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے ابھی بھی ڈاکٹر صاحب خود بھی رہے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں, فارسی بھی, اقبالیات بھی, اس سے ریلیٹڈ اور سبجیکٹ بھی ہمارے جو سوشل سائنس میں ہے, سب جگہ وہ پڑھایا بھی جاتا ہے. لیکن نیچرلی ٹائم کے ساتھ ساتھ مارکیٹ اورینٹڈ سبجیکٹ آ جاتے ہیں, مارکیٹ جس طرف ڈیمانڈ سپلائی کا ریلیشن شپ بنتا ہے, لوگ شفٹ ہوتے رہتے ہیں. لیکن ایک بنیادی ڈیفینیٹلی رہا کہ ہمیں اپنی بنیاد بھولنے نہیں دینی چاہیے تھی. ہمیں اپنے جو اس طرح کے جو ہمارے بہت بڑے لیڈر تھے, فلاسفر تھے, شاعر تھے, ان کا پیغام کو لائیو رکھنا چاہیے تھا. صرف 9 تاریخ کو چھٹی کرنے سے وہ بات نہیں بنتی جو ہونی چاہیے تھی, بلکہ اس کی جگہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ لگاتار ہر مہینے, ہر سال کے اندر ایٹ لیسٹ 4-5 دفعہ پاکستان میں اس پہ نیشنل لیول پہ ڈیبیٹ ہو کہ کہاں پہ کیا مسئلے ہیں. دوسری طرف آتے ہیں جو آپ نے ناصر صاحب ایسے سوال کیے, وہ بھی ایسی یہ بات نہیں ہے کہ جو ہم صرف کہہ رہے ہیں جی کہ بچے کیونکہ ان کو یہ پڑھایا نہیں گیا اس لیے بچے یہاں سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں سوشل آسپیکٹ تو, فائنینشیل آسپیکٹ تو ہے نا, پاکستان میں مسائل ہیں. اوپر سے آپ میڈیا کوئی چینل کھول لیں تو پاکستان تو گیا, اللہ نہ کرے کسی بھی جو ڈیبیٹ کر کے 8 سے لے کے 10 بجے تک ہم ٹی وی پہ دکھاتے ہیں, ہمارے لیڈر بھی کہ جی پاکستان تو ڈیفالٹ ہو رہا ہے, پاکستان تو یہ ہو رہا ہے. تو یوتھ کا کیا قصور ہے؟ وہ تو پھر آپشن ڈھونڈیں گے
کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ سروائیول نہیں ہے, یہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں ملے گا, یہاں پہ سروائیول کچھ نہیں ہے, پریشر ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. دنیا ملکوں پہ آتے ہیں, قوموں پہ ڈیفیکلٹ ٹائم آتا ہے. خیر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں تو ہر وقت ڈیفیکلٹ ٹائم ہی رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ ہمارا ملک ہے. ہمارے ایسی بھی چیز نہیں کہ ہم ڈسکریج کریں اپنی یوتھ کو, اور ان کو بالکل پاکستان میں بہت اپرچونٹی ہے اگر وہ صرف ایک نوکری کے چکر سے نکل کے جاب کریشن کے اور باقی فیسیلیٹیشن کی طرف آئیں. دوسری جو سب سے بڑی بات ہے, ہم اس کو نیگیٹو کیوں سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. دیکھیں جو پاپولیشن ہمارے پاس ہے اس وقت 65% سے زیادہ ینگ لوگ ہیں, ان کے لیے اپرچونٹی ہم نے کریٹ کی. ہماری انڈسٹری اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی, ہم انڈسٹریل اس میں پروڈکشن سائڈ پہ اس پہ کمپیٹ نہیں کر سکتے چائنا سے, باقی لوگوں سے. کاسٹ آف لیونگ ہے, انرجی کاسٹ ہے, باقی چیزوں پہ. تو پھر اور کیا آپشن ہے ہمارے بچوں کے پاس؟ یہی ہے, سروس انڈسٹری میں آئیں, اپنا رول پلے کریں. پاکستان میں جہاں بھی اچھے موقع ملتے ہیں آگے بڑھنا چاہیے. نیگیٹو اس کو نہیں لینا چاہیے کہ اس نیگیٹیوٹی وجہ سے ہر بندہ, باقی آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ آج کل ہر بچہ جس کو چانس ملتا ہے اور اس کے پیرنٹ بھی کہتے ہیں بس جی اس کو نکالیں کسی طرح یہاں سے, کیونکہ ہم بتا رہے ہیں سارے کہ جی ہمارا تو اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہو رہا ہے, بینک کرپٹ ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, اللہ کرے گا ایسا نہیں ہوتا. ہم تھوڑی سی ہمت کریں, مل جائیں, قوم بن کے کام کریں, ایک دوسرے پر بلیم فکسنگ کے بجائے اپنے اپنے حصے کے چراغ جلائیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں بھی بہتری آ سکتی. بالکل سر, بے شک ایسی بات ہے کہ آج کا نوجوان بہت جو ہے وہ پر امید بھی ہے اور اس میں بہت پوٹینشیل بھی ہے, صرف اس کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا واقعی آج کا نوجوان اقبال کا شاہین ہے؟ دیکھیے نوجوان کے ساتھ کچھ ہاتھ ہو گیا ہمارے نوجوان کے ساتھ. ہم نے اسے وہ باتیں نہیں بتائیں جو پچھلی صدی کے چوتھے سال میں علامہ اقبال کو معلوم تھی اور انہوں نے ان کا اعلان کیا تھا. وہ کیا بات کی تھی 1904 میں ایک مضمون میں اقبال نے کہا تھا, دو باتیں کہی تھیں. ایک یہ بڑی قابل غور بات ہے جی سر, کہ تیز ترین قومی ترقی کے لیے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پرائمری ایجوکیشن پہ کرنی چاہیے. یہ بڑی گہری بات ہے. بالکل. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جاپان کی مثال سے ہمیں ہندوستان کے لوگوں کو, اس وقت تو پاکستانی تھا, ہمیں ہندوستان کے لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں سادہ تعلیم کی بجائے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے. یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے. اب میں آتا ہوں اس عصر حاضر میں. دیکھیے میری ایج آپ دیکھ لیں, جب میرا تعلق اس زمانے سے ہے کہ جب ایم اے کرنے کے بعد آپ کو جاب مل جاتی تھی. اب پاکستان میں اس وقت ہم نے اپنی ساری انویسٹمنٹ ہائر ایجوکیشن پہ کر دی. اچھا, ہائر ایجوکیشن میں ہماری پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں جتنی ڈگریز آفر کر رہی ہیں ان کی جاب مارکیٹ پاکستان کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں ہائر سیکنڈری اسکول تک یعنی انٹرمیڈیٹ تک فری ایجوکیشن کر کے اپنے نوجوان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی چاہیے, اسکل اورینٹڈ ایجوکیشن دینی چاہیے تاکہ وہ خود کفیل ہو جائے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں, جب آپ لفظ بولتے ہیں نا جاب مارکیٹ, اس میں نہ کوئی باؤنڈری ہے نہ کوئی ملک ہے, وہ ایک کھلی دنیا ہے. آپ اگر دنیا کو ہما کچھ کر کے دے سکتے ہیں تو اپنے کمرے میں, اپنے گھر میں, ڈرائنگ روم میں آپ بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ, کمپیوٹر پہ آپ سرو کر سکتے ہو. ہمیں ہمارا نوجوان جو ہے, پہلی بات میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں اس لیے اپنے مستقبل سے مایوس نہیں ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس 65% سے زیادہ یوتھ ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملکوں میں نوجوان نسل کی تعداد بڑی کم ہے, بہت بڑے بحران کا شکار ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہمارا مستقبل میں عمل دخل اور حصہ بہت زیادہ ہے. ہمیں نوجوان کی بصیرت پر, اس میں ہمیں کیا پیدا کرنا ہے. آپ نے شروع میں خودی کی بات کی, خودی کیا ہے, ہمیں اس میں یقین محکم پیدا کرنا ہے. اس کا یقین کمزور ہو گیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کو نہ اپنی تاریخ پہ یقین آ رہا ہے, نہ اپنے حال پہ یقین آ رہا ہے, اور جب ماضی اور حال پر یقین نہ ہو تو مستقبل بھی بے یقینی ہو جاتا ہے. ہمیں اس میں یقین پیدا کرنا ہے اور اسے عمل کی طرف آمادہ کرنا ہے, کام کرنے کی طرف آمادہ کرنا ہے. یہ جو طاقت ہے نا زندگی کی, یہ آپ کے دماغ سے شروع ہوتی ہے, دماغ پہ ختم ہوتی ہے. ہمیں اس کا اعتماد واپس لے کے آنا ہے. سر بہت خوبصورت آپ نے بات کی. جی سر ضرور. پروفیسر صاحب کی تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ سارا پیسہ ہائر ایجوکیشن پہ لگایا جا رہا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے معذرت کے ساتھ.
इस वक्त जो 1.78% या 2% के करीब जीडीपी का लग रहा है टोटल एजुकेशन पे, जो वर्ल्ड नाम है वो ये है कि एटलीस्ट 4% तो होना चाहिए, जो आपके हम उतना नहीं कर रहे। और वट एवर पाई यू आर डिसाइडिंग फॉर एजुकेशन ऑफ एनी कंट्री, उसका 1 पार्ट हायर एजुकेशन पे जाता है, 3 पार्ट्स बाकी एजुकेशन पे जाता है, जिसमें प्राइमरी, मिडल, टेक्निकल एजुकेशन आती है। पाकिस्तान में एक तो पाई छोटी और कभी हमने शायद इसकी अफादियत ही नहीं समझी। दूसरा ये है कि इस वक्त भी 0.29 से लेके 0.4% ऑफ जीडीपी सिर्फ हायर एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, अगर प्राइवेट सेक्टर को शामिल कर लें। ठीक हो गया। तो ये कहीं स्टेटमेंट मैं थोड़ा सा करेक्शन के लिए मास्टर्स भी देख रहे हैं कि सारी इन्वेस्टमेंट हायर एजुकेशन पे नहीं हो रही। नेचुरली जब शुरू किया गया हायर एजुकेशन को इन्वेस्ट करना तो बड़ी मीगर थी, तो उससे नज़र आता है, वरना प्राइमरी एजुकेशन में भी हो रहा है। हाँ, उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही, उसकी प्रॉपर इनपुट नहीं हो रही है कि नहीं हो रही, वो सोचने की बात है। लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ठीक है, एक अलग बहस है। अभी हम इस बुनियादी सवाल के हवाले से पब्लिक पोल को ज़रा डिस्कस कर लें। तो क्या आज का नौजवान इकबाल का शाहीन है? देखते हैं पब्लिक क्या समझती है। 29% को ऐसा लगता है आज का नौजवान इकबाल का शाहीन है, जबकि 71% ऐसा नहीं मानते हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से कहेंगे आपको खुशामदीद। यौम इकबाल के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज के नौजवान के हवाले से बात हो रही है, इकबाल के फ़लसफ़े को समझने के हवाले से बात हो रही है, खुदी की बात हो रही है। जब भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की हम बात करते हैं तो उनके नज़दीक खुदी, एहसास, जुर्रतमंदी, गैरत, जज्बा खुददारी, अपनी ज़ात व सफ़ात का इदराक रखते हुए अपनी अना को शिकस्त से महफूज अपनी दुनिया अपने ज़ोर बाजू से पैदा करने का नाम है। इसको समझना यकीनन हम सब के लिए ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं आज के नौजवान की, आज के इंसान की, आज के मुसलमान की, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, हम ओवरऑल ग्लोबली इसको डिस्कस करने की कोशिश करें। आज हम बड़े मसाइल की जानिब जाते हैं जो कि मुसलमानों के मसाइल हैं और वो हल तलब मसाइल हैं, उनके सोल्यूशंस मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुसलमान यकजा नहीं है, मुसलमान ममालिक यूनाइटेड नहीं है, इसलिए वो मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। जबकि इकबाल का पैगाम है कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। इस कॉन्सेप्ट को समझना इस वक्त ग्लोबली कितना ज़रूरी है। जब हम इशारा करते हैं मसला कश्मीर की जानिब या मसला फ़लस्तीन की जानिब, तो हम इससे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और जानेंगे कि इन हल तलब मसाइल के लिए तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो इस कॉन्सेप्ट को समझें। और आज का मुसलमान बैतुल मक़दस की पासबानी के लिए यकजा है या नहीं है। जस्टिस नासरा साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, मैम आपको क्या लगता है इस हवाले से? असल में देखिए, अगर मुसलमान आपस में मुत्तहिद हों तो सारी दुनिया फतह कर सकते हैं। बेशक 1.6 बिलियन जो दुनिया की है आबादी, वो मुसलमानों पर मुश्तमिल है, लेकिन हम में आपस में कोई इत्तेफाक ही नहीं है। इसलिए अगर देखें गाज़ा में क्या हो रहा है, हम यहाँ बिल्कुल उसके साथ हमारी ऐसे है जैसे कोई तवज्जो ही उस तरफ नहीं जा रही, हालांकि वो भी उतने ही मुसलमान या हमसे बेहतर मुसलमान हैं और उनकी मदद को हमें जाना चाहिए। और अब तो हमारी इस्लामी फ़ौज भी है जिसका राहील शरीफ को उन्होंने बनाया हुआ है सिपा सालार। ना हमें राहील शरीफ नज़र आता है, ना वो फ़ौज नज़र आती है, ना कोई ऐसे अहकामात नज़र आते हैं या इक़दाम ऐसे आते हैं जिससे हमें पता लगे कि वाकई ये भी इनमें आपस में कोई इत्तेफाक है और कोई हलचल है और कुछ करने का जज्बा है। वो तो किसी में है ही नहीं। जैसे कि आप भी फरमा रही हैं मैम, इकबाल के फरमूदात की रोशनी में अगर हम बात करें तो किस तरह से हम जो ये कि देख सकते हैं कि मुस्लिम ममालिक यकजा हो जाएं, अपनी क़ुव्वत को इस्तेमाल करें, तो आपको लगता है कि इसराइल और भारत जैसे ममालिक को शिकस्त जो है वो खानी पड़ेगी और उनको अपने कदम पीछे हटाने पर हम मजबूर कर सकते हैं? यकीनन हम कर सकते हैं, लेकिन हम उस तरफ तवज्जो तो दें। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो अपने उसके लिए मसरूफ़ हैं कि वो कुछ अपना एक देखें फ़ायदा माशी, और उसके अलावा किसी को किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं। नतीजा यही है कि जो हमारे सामने हो रहा है, हर शख्स जो है वो कहता है मेरी जेबें भरी रहें, बाकी दुनिया में मुझे परवाह ही नहीं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये आपाधापी या अफरा तफरी की कैफियत क्यों है? डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? हम ये ग्लोबली अगर डिस्कस करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नौजवानों का मसला है, मुसलमानों का मसला है। इंसान क्यों सिर्फ अपना सोच रहा है, अपनी अना को सोच रहा है, इसको क्यों नहीं शिकस्त देना चाहता? देखें जी, बात वही बिल्कुल नासरा साहबा ने ठीक उसको पिन पॉइंट किया है कि इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं सबके, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं सबके,
इंसानियत का कोई किसी को दर्द नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। और फिर रिलीजन की बात करते हैं तो वो तो रहने दे, वो कहते हैं इस हर बंदे का अपना और अपने अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ है, उसमें हमने क्या करना है। ये कॉमन नैरेटिव बनता जा रहा है। बड़े दुख की बात है जो कुछ आजकल फ़लस्तीन में हो रहा है। कोई भी मज़हब का बंदा किसी भी ताल्लुक़ से रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कोई इंसानियत से इतना गिर सकता है कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, बच्चों की लाशें उठ रही हैं और बुज़ुर्ग शहीद हो रहे हैं, हॉस्पिटलों पे बमबारी हो रही है और जनाब किसी को असर ही कोई नहीं है। इससे नीचे अब कितना और गिर सकते हैं इंसानियत से हम सब। तो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इसी तरह कश्मीर में आपने बिल्कुल सही कहा, कितने अरसे से, जब से 47 से इंडिपेंडेंस हुई है हमारी, उसके बाद से ये मसला किसी को परवाह नहीं है। और आप यूरोप में जाके देखें, छोटे छोटे इतने मुल्क हैं और इतनी अपनी उस आज़ादी के लिए जब करते हैं तो उनको आप हीरो मानते हो। जब इधर के लोग अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करते हैं उनको टेररिस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो मुसलमान है बेचारे, उनको फ्रीडम और फाइटर्स फ्रीडम कहते हैं, फाइट। हाँ, इनको इसी दहशत- तरह वो जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं वो कब से पिस रहे हैं कि उनको अपनी ज़मीन से भी बेदखल करने की एफर्ट होती है और सारी दुनिया की बड़ी सुपर पावर साथ खड़ी हो जाती है और वेस्ट सारा जो साथ खड़ा हो सकता है। ये हिपोक्रेसी तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मुसलमानों का बेसिकली कसूर फिर मैं कहूँगा कि अब वो वक्त नहीं रहा कि तलवारें निकालेंगे, गोलियों से लड़ाई करेंगे। अभी तो टेक्नोलॉजी से लड़ाई होनी है। अभी तो आपकी बाकी जो एजुकेशन के साथ लिंक चीज़ें हैं या टेक्नोलॉजी के साथ लिंक हैं, अगर हम उस लेवल पे नहीं आएंगे तो फिर यही होता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। डॉक्टर साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? समाज की बेहतरी के लिए इकबाल के विजन को समझना कितना ज़रूरी है, और अगर इसको ग्लोबली डिस्कस करें तो ये जो दो हल तलब मसाइल हैं, ये इकबाल की फ़िक्र, इकबाल की फरमुदात की रोशनी में क्या हल हो सकते हैं? देखिए हुमा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल इन दोनों मसाइल, कश्मीर के मसले में और फ़लस्तीन के मसले में अपने अहद में पूरी तरह से मुतवज्जो थे और उनकी आरा, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनके बयानात, उनकी तकारीर, उनकी स्टेटमेंट्स, ये सारी मौजूद है। मैं एक दिलचस्प बात बताऊँगा जी जी ज़रूर। कि 1937 में ये बड़ी नुक्ते की बात है मसला फ़लस्तीन के बारे में। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने अरब मुल्कों की पब्लिक से मुखातिब हुए कि मैं अरब ममालिक के लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो फ़लस्तीन के मसले के बारे में अपने बादशाहों की फैसलों का इंतज़ार ना करें और एतबार ना करें। ये कभी भी अपने मफाद से आगे जाकर इंसाफ की बात नहीं कर सकते। 1937 आप ये देख लीजिए आज तक। इस वक्त अभी बात हुई डॉक्टर साहबा ने की, कोई इस्लामी फ़ौज भी होती थी, कहाँ है? मैं आपको बताऊं, जिस दिन शुरू में 7 को मामला शुरू हुआ है, चंद जम के बाद उसने हॉस्पिटल पे अटैक किया। ये जंगी जुर्म भी है, ये वार, बहुत बड़ा वार क्राइम है। उसके अगले दिन जो बाइडन तल अवीव आ गया मिलने के लिए और उनके प्राइम मिनिस्टर से मिला और प्रोटोकॉल को तोड़ के 2 कदम बढ़ के उसे गले मिला। इत्तेहाद क्या होता है, यकजहती क्या होती है, साथ देना किसे कहते हैं, ये अगर सीखना है तो इस वक्त आप देखिए कि यूरोप और अमेरिका किस तरह उनके साथ खड़े, उसकी कोई मॉरल ग्राउंड नहीं। और मैं आपको बताऊं, ये तारीख में पहली बार हुआ है कि पब्लिक ओपिनियन, हमारा तो कॉमन इंटरेस्ट है सब, पब्लिक ओपिनियन उन यूरोपियन और उन अमेरिकन के साथ नहीं है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्यूज जिस शहर में रहते हैं उसका नाम है न्यूयॉर्क। ऐसे ही आबादी सबसे ज्यादा है, 1.63 मिलियन आबादी वहाँ की, और वहाँ इतने बड़े बड़े प्रोसेशन हुए हैं और वो सिर्फ फलस्तीनी मुसलमानों या दूसरे मुसलमानों ने नहीं किए, उसमें क्रिश्चियंस भी शामिल है, उसमें बड़ी तादाद ज्यूज की भी शामिल है। तो पहली बार पब्लिक ओपिनियन जो है, और मैं आपको बताऊं ये प्रिवेल करेगी। हमें अपने बारे में सोचना है कि हमारे हुक्मरान, वही बात आ गई टेक्नोलॉजी की, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करें। हमारे पैकरे खाकी में जान नहीं है, लिहाजा हम सिर्फ तबसरे कर सकते हैं। सर, आप तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। ज़रा पब्लिक पोल को हम डिस्कस कर लें इस बुनियादी सवाल के हवाले से, क्या आज का मुसलमान बैतुल मक़दिस की पासबानी के लिए यकजा है? 26% को सिर्फ ऐसा लगता है, जबकि 74% ऐसा नहीं मानते हैं।
नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थी जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब, आपने भी अपना इजहार ख्याल पेश किया, आपका भी बेहद शुक्रिया। आपसे इजाज़त लेंगे, अल्लाह के बाद।